شنوبین салом алейкум тамошобинон ва мухлисони барномаи шинубин. ассалом. аввало модарони азиз ва падарон. акай умед, биё шинос мешавед. биё шинос мешавед. номи ман Насриддин. номи ман умед. ман Фарҳона. ман гӯшам Савлатмо. тамошобини азиз, шумоам шинос шавед бо номҳои мо. имрӯз мо меҳмон дорем. Ки бошад? Ки бошад меҳмони мо? омадаш гардем ҷон, қаду қоматаш гардем ҷон, отуҷон боши ёре. дӯстони азиз, имрӯз мо як меҳмони бисёр олиқадр дорем. як нафаре ки дар санъат, ҳунар, дар зиндагӣ муваффақ аст. дӯсти мо аст, бародари мо аст, ҳаҷмнигори шинохта, актёр, шафёр, мантиёр, боксёр, волонтёр, диетолог, партнёр абдулло шарипов бародари мо меҳмон ҳастанд. марамат. ассалому алайкум. дарин фазо, дарин марамат. азбай шомаде лакаҷон. Хушомадед. баробари омаданту нака студияро пур кардем. мо метонем буроем. молишнем дамҷа. ба фикрам ака аёвон омадени қадр кардем. ин алоида проблема. рости гап мардак ин барномаи мода дурӯғ гуфта намешада. не ман саҳари дар ҳақиқат аёвон омадаму ана баъд театр рафтам, театр лоти. ана баъд ай театр омадам мошини ман безиш тамом шудам, радам мондам хестам. маршрутка амраи ки биде. аки ёша театр лоти да ягон кор доштед? ха амуҷа мо кам кам мерем амуҷа. мерем чи кор мекунед дар театр? гӯёкӣ кор мекунем да. гӯё чихе гӯё ё кор мекунед? не ака ҷура чихела маош мегирем. маош ака ҳоли нагирифтему. ваъда кадан ки мегирен коргари театр. коргари театр лоти. барои тамошобин ки намедонад бисёр ҷолиб аст ки абдулло шарипов. не ҳамаша бугум. ҳоли мо ҳоли мо риядавоӣ чӣ кор мекунам? мо ҳоли риядавоӣ. актёри қаторӣ. хай ба рядовой бошем, ба унвонои баланди генерал расен, генерали театр. Амин. мега ки солдате ки генерал шудан орзу намекунам, вай солдат нест, аскар нест. хай ҳамон ҳунарманд аст. ташнаи нака. ма ташнаи зиндагим, ташнаи ду одаму дар байн немеш. ҳа худшон ташна, ҳа мошин шон. охини хели як гафами боша. так яка мо ҳами қаймкона додем ки шуморо ташнагитона шикаста метонем, мошинтона не. ман ҳамин вақте ҳамин мошина гирифтам, орзу кардагӣ будам, бо гуфтам ман бо мерганам қитим кам кам мегарда, гуфтам мо гӯшна мегардем, не ки мошинмон бояд ҳатман сер бошад. ҳамин ният хати мошина гирифтагӣ. не мо шумо сер карда метонем ака. не ки мошинтона ягон спонсори дигаре обинад. майлаш чой, қаҳва. агар қаҳва мешидам вай қаҳваи боши на ширичи ширико шири штурмур ширчой биёр ширчой студио қаҳва як қаҳва барои акай Абдулло. акай Абдулло хуш омадед. саломат бошед. раҳмат. чун эҷодкор бояд фақат дар
аз паи фикри эҷод бошад. Чӣ эҷодиёти нав ҳаст нест? акроси эҷодиёт ҳасту масалан дар шабакаҳои интернетӣ хоб ҳозир гӯем ки як ҳолате ҳаст ки фақат дар ҳамин шабакаҳои интернетӣ барномаҳои ҳаҷӣ сабт мекунем. яъне гурӯҳи маҳфилоро фаъолиятон хуб аст. фаъолият ҳаст баъзан хуб аст, баъзан хай зиндагӣ аст ку баъзан бо камбудиам дора. аз ин хотир лекин банда бо як филми дигара бо номи симкорт бозӣ кардагӣ будем як чанд сол пеш. ҳоли ҳамонра ҳамун баъзе мухлисо бисёриҳо якду вай карданд ки ҳами бояд шикел бошад, давом ба навор гирифта мешавад. ҳамун сценарист ҳамира симкорт хатар барои мухлисое ки филми симкорт тамошо карда буданд. симкорт бепул симкорт аз шабакаҳои телефон барои шумо бепул аз спонсор Абдулло Шарипов. симкорт я сабт кард. бояд сабт аз рӯи сценарие ки аз рӯи сценарии Комилҷон Шамшерзода. рости гап ҳамин чӣ ба зиқен шумо ма медони барои чи зиқ нестум худо зиқи паноҳ зиқ нестум ма фаҳмидим коферо амира пур карда намеёра хи ним карда оварда амира кида монди ма намедонам ака шурбо у шурбоя Чӣ зиқ хато мегӯяд пур шурборо пур шурбо қабул ана наводш ов нашда якаҷон он латифаи тоза ки омадаги латифаи тоза як маълим бешурам маълим шикел аст мо фарзанди деҳот ма дар деҳот калон шудагем на дар деҳот да боле ко боле дарахто молу гӯсфанду мана гову хару буз ҳамам хели чохати калон шудем саф кати ҳам 11 а хабаргирӣ меён маълим бечора харош да лоғар шуда салом алейкум на маълим ҷон якта дар байнашон беақли гало ҳасту воҳ маълим ҷон иту саг бори харош да маълим бечора хай гапошон мезанан меран маълим диге сар хай ман аз бегунагон ҳаргиз нанолам шогирдои хича пага меша синфои 11 беш мебиён 11 бе мебиён ӯ дар байни ҳар як чиз як ҳаст як пода гуфтем кам хеле бо им я беақла ки вой маълим саг бори харош да ки я дига ҳеҷ гап нест маълим ҷон тез айт нақси бори я ташкилӣ мекунем мехри барзиго воре фарбе меши мебирам мерам бо хай шогирдои хмай маълим бешора зиб бо маълим бо рафиқ дора ҷурӯ дора рӯзи сеюм як ҷураи беақли дигаш 700 грамм задагӣ аким кадом марака маълим ҷон хоёна вай мекунам гап задам мегирам нӯшидагӣ чӣ хеле камтар зиёд ҳарчи гуфтам мегирӣ ки маълим хаби суда бечора мета ва меги чӣ хаби ҳамон кас насрин те парон ва меги ин ҳамун шогирдо пареро мудан яташ гуфт ки саг бори харош бо яташ гуфт воли ташкилӣ мекунем барзиго воли фарми меши ҳичи нафаҳмидам шогирдо зиқм кардан зиқ наша ин шогирдои ту ягон тарбияи ҳайвоно гирифтаган Шарипов Абдулло Абдиевич 9 сентябри соли 1972 дар ноҳияи Ленини пештара ҳозира ноҳияи Рудакӣ номи зебо таваллуд шудааст. соли 1979 ба мактаби рақами 10 ноҳияи Ёвон деҳаи Ширинчашма ворид мешавад ва онро соли 1989 хатм мекунад. хоб ҳамон соли 1989 ба донишкадаи ҳунарҳои зебо ҳуҷҷат месупорад, вале як балл намерасад ки ба он ҷо дохил шавад. чӣ хела канда нафаҳмидем як балл куҷо шуд не як балл ҳамун ман намедонам 99 балла супоридем як балл мондан ки гирифт балла ҳеҷ кас нагирифт не як балл заминҷимӣ шуд бал яъне мандат гуфтани чӣ буд мандат яъне ки ту се имтиҳон месупорӣ бо меоӣ беғайри се имтиҳон бо ҳамун боҳоҳои гирифтагӣ тара ҳисоб мекунанд агар масалан 14 бал боша допустим мегзарӣ ту ё ки масалан 12 бал боша ё намедонам 13 ҳамин чӣ хеле буд ки ҳамин ман 2 та 4 1 та 3 гирифтагӣ будам агар вашам 4 мешӣ дохил мешудам ана ҳамира мегӯям бал соли 1990 ба омӯзишгоҳи касбии рақами 62 ба ҳайси
киномеханик дохил мешавад не ва онро 1 сол хонда соҳиби диплом мешавад. Диплома гирифте накард? Тай сар, тай болишда хова. диплома гирифтем дига аку дар қалб дигар чи охи мо киномехани не мо кинода бозӣ карданаш хеле киноро монданаш не охи мо хондем ба хотир 1 сол хонден ором накишиден не ором нашидем бо рафтум бо барои дигар студия буд ҳамон вақто барои студия мегирифтам масалан студияи самарқанд гирифтам на барои самарқанд барои хатлон барои баъд соли 4 баъди чанд соло соли 93 баъд барои студия не студияи душанбе барои театрҳои душанбе шаҳр мегирифтам барои ҷумҳурӣ баъд ҳамунҷо ба ҳамун маълимои экзамен мегирифтаги 4 сол як одама бидан чӣ қилам бо омадам супоридем соли 1990 боз дубора ҳуҷҷатҳояшро ба донишкадаи ҳунарҳои зебо месупорад ва боз қабул намекунад. бо чӣ гап шуд ака чӣ проблема доште? қадтона чен кардам вазнтона чен кардам проблема вазмин будам мисол балон не ма ҳамин гап дар хотири ман аст як занаки урус бихи аҷода мисол мебихи хоб инами ҳамун занаки инами ҳамин занаки урус тумара ки ченку қадма метр ченку поён барено хе поён шуда поён шумо ой хели ченкади конечно срӯш мекунад қашкамш чен накака не мисол хе худиш ченка ин ду занда ҳамин ма фам метр задасташ қадтона ченка ма хеле мегу чемпионат гушини промадам қар ченка бад у тебя рост маленький ты нездоровый ты не будешь киноактёром гуфта рафтаги ҳамин гап қади актёри чанд буд ки бояд қабул мекард ман намедонам ҳоли хеле актёра биниши бучки мемра ҳамун вақт ҳам хеле гудохи ман намедонам баъд чӣ ҳозир қатон нормалия созаку савзи бисёр савзи қадаме давна рост адар сок ша бихри бо турник бисёр кашидаги ба ҳоли холи ҳамеша буруд бо масалан бо динбора бо қабул накардам ду бор ҷаст ба рафтум бо зай рафтум баъди ҳамун сол баъд бо я омӯзишгоҳи дигар ман хондагим дипломи сурх гирифтагим ман медонӣ чи ҷамъкунандаи пойафзод туфли дузак наладчик швейни машин яъне таъмиргари мошинаҳои дарзузӣ ва ҷамъкунандаи пойафзод ман хондагӣ дипломи сурх гирифтагим дипломам айзоши мурдагӣ дар хона ягон ташкилот барое ки дар иҷра нестай ваё не ки ман ай маҷбурӣ ки ҳамин гирди навои донишгоҳи ҳунарҳо дур нарам 62 даиҷи буд айра усу мисол институт санад ана вай 62 бо истракиш 47 буд ин пиёда ҳамин гирди ҳамун 2 сол 3 сол гирди ҳамун ман гаштагӣ ҳамин донишгоҳа ба хатм кардам баъд дохил шудем 4 сол хондум азоб кашидем баъд 3 сол вақте дохил шудем 1 сол 2 сол 3 ё 4 сол баъд қити бобои мерган қати бобои мерган ба хонда дохил шудем бобои мерган ай ҳамун вақтам буд чанд сола меём миллион бобои мерган миллион хеле бесмертния хоб соли 1993 боз ба донишкадаи ҳунарҳои зебо ҳуҷҷат месупорад ман мерам дохил шудем хай ҳамун маълимо бо омадӣ қабулш кунед баъд гуфтаа ки ами бисёр рафт омад қабулш кунед медонӣ чӣ хеле шидага я маълимишани хеле кардага ма дар хотири ман якта омад мисол ҳар хеле ку ҳамин 5 ангуш баробар нест яке мо дохил шидем мо супоридем 60 нафар ҳуҷҷат супорид ма то ҳамин дараҷа ҳамаша факултаи драма ва кино шӯъбаи актёри драма ва кино 60 нафар супорид мо 15 нафар мегирифтанд ба уҷа я 3-4 нафар дигар зиёдӣ гирифтанду леки ба 8 нафар тамом кардем муаллими маҳорати актёрӣ ки буд маҳорати актёримон нигина раҳматова буд خواهی تمام عبدالشکور بودن یک وقت وای رفتم بعد 4 سالی دراز بعد دولت عبیدالله استاد دولت عبیدالله بوجی مو درس دادن یاد مرا استاد با همین یا موقع بسیار عجیب در خاطر نمیره ما در صحنه کیم کدام اتیود بازی دارم ما در اینجا اشتگیم استاد دولت در اینجا اشتگه اهلیدین در اینجا اشتگه با همین بازی دارم ای چی بهم
نه آخه پس این طرف نگاه کن ببیشا کی همی دیدیش نه این طرف دا جای گریمیور نمیگم چی میگم جای گوس وایسو همین اوز بار بلا بخیر نمیشه با استاد قارش کرده خیلی آگه گفتم که آگه نه جلو بای مالی برو خودرون کار کرده خب در همین صحبت شیرین سال 1997 با موفقیت دانشکده هنرهای زیبا رو ختم میکنن دیپلم رو دیپلم رو با دست میگیرن و خب در دوام این سال رو در تئاتر استودیوی قطیق کمپانیا مدت چند سال کار و فعالیت میکنن یک سالهایی بود که این تئاتر استودیو من کودک بودم بسیار مشهور بود بله قطیق کمپانیا هم خیلی بود که قسمی امروزه تماشابینان و اجرا کنندگان قشاقن یا اینکه مثال یا اینکه همین خیلی اکا همین حرفای اول گرفتم که سوختگی بده ما خطی بوبوی مرغان قسمی امروزه تماشابینان اجرا کننده قشاقن قسمت امروزه تاجیکستان این قشاقی سولوی وای بود اکا نه مقصد که بعضی ها همیشه قطیق بود قطیق کمپانیا قطیق بعضی ها قطیق کشکین توی هر چی میگفتن کشکین توی کمپانیا هر خیلی میگفت لیکن خدا شکر همون روزا پس سر شدن ما همون روز میدونی وظیفه دار بودیم در پیش همین ملت در پیش همین سرزمین که با واسطه حج مثلا مردم جمع کردن مثلا در یک بینای سیرک ما سال 1997 یکم اپریلی وقتی نمایشنامه موندگیم در او تریزور شکسته در اومدگین اونجا 2,500 آدم میبرن قریب 3,500 آدم در اومدگین همون دانشگاه داشتگین ما بودم دانشجوی مکتبخوانی دورای مکتبخوانی بود مقصد همین خیلی در سرزمین وای بود اما مردم هم خیلی جمع میشید مثلا تو کوخ برباد اونجا ما میموندیم و آفرین تون که همون شب روز اکش ما مردم خرسند میکردیم مردم میخندوندن عقلا شکم گشتن باشه عقلا یا خندیده رحمت گفتم میرمودن میرفتن یا خیلی کمپیرکو دستمونو بوسیده گیره میکردن اشکوشون همین دستمون چون داومی چند سال خنده گم شده بود بله زنده باشین اکا زنده باشین خب الان روبر تئاتر استودیوی محفل رو شده کار میکنن در این برابر گفتیم اکتور تئاتر لاوتی شدن اویلادور صاحب 3 فرزند محمد جان احمد جان و مریم جان اکتوری دوست داشته که اکتور دوست داشته با فکرت که نمی ها زیاد نگاه کنم اکتور دوست داشته یکا بلوکیه با فکرت من اکتورای جمهوری تاجیکستان فا نداره خب این نمی چهره شبیه کی مگم با خب فکری تو سوال با فکری من اکتور دوست داشتش کدامی از فیلم های هندو درست میگم همون سالهای 1984 85 بود من صنف چند بودم نمیدونم با بسیار هنرمندای تاجیک من 100% قریب میدونم میگن که سوال میتونن که مثلا همین کسب شما آیکای انتخاب کردیم میگه ایومی کودکی ما ایومی کودکیم دفشه و در خاطر نیست هیچی ایومی کودکی ما چی بدم کی بدم نه که وقتی صنف 4 5 بدم چای خونه مشفقی بود عزت صمد خر قدیمی ما خرمت دیدن بازی میکردن کیم استاد عبدالله رجب تماشا میکردم همیو کم امامی ها دهنگی تا دگوشود بگوشود در دهک بقاب مثلا همین نقلا رو میدیدم همون وقتا میدیدم همین کم مهر پیدا میشید نسبت حج وقتی همون سال 1984 وقتی در دهه شیرین چشمه در یک خونه فیلم نشون میدادن اما فیلم آوردن مست ایزاکون بعد رو من تماشا اول من ترسیدم همین اکران دیدم ترسیدم من که گریه کردم آکام قتیبم آکام خالی بود نترسیدم چی میترسید بعد نه صنف 4 بودم صنف 4 یا 5 ترسیدم همون اکران ترسیدم این پدر اکران و چم ترسیدم آکام گفتن نترسید چیزا کینو ببینم تماشا میکنم بعد دوستم تماشا کردم همون کینو دوده شدیم همون جایی که همون بچه نوم جای همون را امتحان بچه‌ام بازی میکرد اکتور کاسم روی سفید مقابل یک دشمن رو بیم جنگ میکنه همون میم برکو ما برآوردی همون آدم رو در برآوردی همون مردم هم خیلی کینو دا همین یکی در همین خون و پوست و ماینم جوشید که ما باید کینو اکتور شم
انا همونجا سال 1000 انا همونجا در همین خون و پوست و ببین انا همونجا ما در جوش کی ما باید هنرمند شم وقتی دیدم در اینجا قریب 1000 آدم 2 نفر تماشا شدن یکی از اونها مرد در دست دوستش با خاطر دوستش شده و جون شده داده و همون هنرمند بازی کارگری وقتی میبینیم مثلا ما همون خود ما گفتم که همون آدم مایم در حقیقت مرد ما میکنه همون مردگیشه وقتی با خاطر دوست هسته وزرم خیلی دوستا که با خاطر دوست جمعه نیست برقم نه ما هم در کینو دیدم با هسته کینو دا در کینو با همه کینو دا دیدم و کینو دا مخلص دیدم و حاضر میخوام زندگی همین رنگی کینو باشد همون این زندگی حقیقی رو نمیخوام خدمی گشتگی دروغ میگن سوالات چی با چی با دروغ چی با کمزن برای همین که همون وقت همون دورای شوروی ما مکتب تمام کردیم من پروینه بدم تو پروانه جان قریب نزدیک اومدی نه پروانه با یک پرسوختن پروانه لاف عاشقی میزد فدای شمع را نازم که از سر تا بابا سوزد همون وقتا که ما دوره شوروی تمام کردیم مکتب کو همون خیلی وای بوده مثلا دوهی پرولتارهای دنیا لین پروانه با یک پرسوختن پروانه لاف عاشقی میزد فدای شمع را نازم که از سر تا بابا سوزد اما مقصد با در قلب جوشید همی هنر آن همون سال جوشید همی هنر اگر این سوال بتین شما مدوزید آن همون سال جوشید سال 1984 وقتی فیلمی مسی زکون دیدم همون امیتاب بچن مرد در دست جورش در دست دوستش ما او خورسی رو نمیفهم ما فهمیدم که مردم در دست جورش مرد برای هم جورش جون شدم و از این صحبتو خوب فهمیدیم که اکتور دوست داشته اکای عبدالله امینتاب بچان است و اکتور جهانی نه که ما هنرمنده با خاطر که حج بوده ما یگانه هنری که مثلا در دوره شوروی بازی میکرد اعتراف کردگی بودم استاد بدلو رجب و دویم هنرمندی اصیل حاضر انا یگانه شخصیتی که مثل ما همکاری داریم بابای مرگان عبدالرحیم نبیوف مثلا وقتی همون نخی مسافد بازی میکنه مثلا یگانه فرقیت نداره یک روز گشته سیم خطیش رفته سیم همه خیلی سلام علیک میکنه کمپیرک دستمون رو بوسه کرد گیره کرد خداوند شما را هیچ وقت خور نکنه همین شما کارو میبینیم یا لحظه خرسان میشیم یا که مثلا خودم بچم کسالای بچم کل کردم گیره دوره رفته سم اینم که باید بگذارم ماشین من کرده پدر من میگم چی من نمیگذاره خاک باشه جون خاک باشه جون نمیگذاره ماشین درس هوی کرد فرماد یا بچه ها سلام علیکم اکاجون سلام کرد سلام علیکم اکاجون گفتم پدرم مادرم من خیلی یک زیارت که گفتم مخلص شما خام شدیم من خیلی بچه‌م در دستم سلام علیکم گفتم همون پدر سلام کرد همین سلام کرد دستم بوسه کرد اوی چشمش در بالای دست مریخ گفت بچه جون ما شما رو میبینیم خرسان میشیم کسالی ما فراموش میکنم خداوند شما رو نگهبان باشه آخر ویلشون خداوند نگهبان شما باشه که مردم یا لحظه هم باشه میخندونی یا لحظه کم باشه ای همین پرابلم اکوشون یعنی میشون شما خونیم و التماس خونیم و اینه میدون فلان گفتم مایل وای کردیم مثلا مینداری کردیم برو اومدیم بعد همه راه اومدیم بعد گفتم که اونشو برای اگر یا بار دیگه متولدشم با هنرمند میشم اکتور میشم خنده میبینه ولی از حالت دل غافلی خانه ما را اندرون ابر است بیرون آفتاب هنرمند نباید که همه سیر یا که کمبودیش باید گپ زنه این نه درسته دوره کمبودی تمام هر یک از در زندگی دوره گفتیم اکتور دوست داشته شون امیتاب بچان است سرانده دوست داشته یکای عبدالله احمد زوهی است که از سرودهایشون راحت میکنن حلاوت میکنن میخونن همین حاضر یک شعر میسرن بعد آیت کنم آوت گرم باشه نالت همه آوت گرم باشه نالت همه گفتم که به چوق جاده تنها نروی ظالم رفتی گفتم که بغیر ادب
پیمان نکنی دیدم بستی رحمان بدای کنم بدو آیت کنم آیت گرم باشه نالت همه یک آیت گرم باشه نالت همه یک آیت گرم باشه نالت همه یک آفرین